Ele é consumador e autor da nossa fé. O seu sangue no santuário entrou e nos apresentou, cobertos por sua graça. Cristo, sumo sacerdote, Deus que vence a morte e nos dá acesso a Deus, o Pai. Diante de sua face, subam nossas vozes, cobre a multidão de nossas transgressões. Nossa vida passa diante dele, nada está oculto, Deus onisciente, tão solene é este momento, Cristo intercedendo por seu povo aqui contrito. Deus eterno, poderoso, o supremo juiz, diante da sua face, quem nos justificará? Cristo, nosso grande intercessor. Ele é consumador e autor da nossa fé. O seu sangue no santuário entrou e nos apresentou, cobertos por sua graça. Cristo, sumo sacerdote, Deus que vence a morte e nos dá acesso a Deus, o Pai. Diante de sua face, subam nossas vozes, cobre a multidão de nossas transgressões. Amém. Lindo hino. Vamos cantar agora um hino em espanhol. Padre amado, te agradezco por tus planes. Gracias
y débil tu gran fuerza nunca fallará. Por tu gracia te imploro que transformes hoy mi vida con tu bendición. Quem puder se colocar de joelho agora, vamos fazer uma oração. Vamos fazer uma oração e quem puder, claro, colocar-se de joelho. Pai amado, Pai querido que estás nos céus, obrigado por este momento tão solene, tão especial, Senhor. Por encontrarmos aqui todos juntos para te louvar, adorar teu santo nome. E agradecemos por tantas vidas que aqui estão, Pai, se rendendo de joelhos a Ti, para louvar e para pedir em Teu santo nome. Que o Senhor continue em nossas vidas, inspirando nossos corações. Que o Senhor continue transformando nossas vidas, nossos familiares. Que a obra que o Senhor começou, o Senhor possa aperfeiçoar, Senhor. Que o Senhor possa dar uma programação onde nós possamos unicamente, Pai, louvar e exaltar Teu santo nome. Que nós possamos ser, Senhor, aquilo que o Senhor sempre esperou que fôssemos, como essência suave, que sobe, Senhor, e que o Senhor aceite o nosso louvor. Pai, obrigado pelas pessoas que ainda não chegaram, mas que podem estar chegando, pelas famílias representadas aqui que não puderam vir hoje, que o Senhor possa dar a Tua bênção, Senhor, a cada um deles. E obrigado também, Senhor, por um dia tão especial onde encontramos a igreja cheia. Que ela esteja cheia do Espírito Santo, Senhor. E que aqui permaneça até o fim da nossa programação. E agradecemos em especial, Pai, pelas visitas que aqui estão. Que o Senhor possa multiplicar todas essas vidas em bênçãos, Pai, em amor. Que as famílias possam ser abençoadas. Pois este é o nosso grande fundamento, Senhor. Para que sejamos usados por Ti para a continuação da pregação do Evangelho. Pai, te agradecemos e louvamos o Teu santo nome, em nome de Cristo Jesus. Amém. Probar y ver. Historias de fe y fidelidad. Una vida redireccionada. Gabriel se acercó a esta remota aldea de la India por primera vez. No sabía dónde se metía, pero aún joven había oído una voz que le impresionó. Gabriel se tomó un año sabático por problemas de salud, pero un amigo le había contado de un pueblo en la montaña donde la gente nunca había oído acerca de Jesús. Aunque su salud se estaba deteriorando, Gabriel se sintió obligado a ir. Le dije a Dios, ya que me enviaste aquí, tienes que curarme. Tienes que cuidar de mí. Estoy completamente centrado y dependiendo de ti, todo mi problema de salud. Después de llegar al pueblo, Gabriel descansó y oró durante una semana. Después, tuvo que recorrer una larga distancia para ver a un médico. Un análisis de sangre reveló que había recuperado la salud. Su oración había sido escuchada. Gabriel regresó dispuesto a colocar toda su energía al servicio de esta comunidad, pero enseguida se dio cuenta de los desafíos a los que se enfrentaría. En elevada altitud y con frío, tuvo que caminar para conseguir agua, y los aldeanos no sabían nada sobre los principios sanitarios básicos. Mira, vemos a un niño. Tiene la cara muy sucia y está jugando con su abrigo y aquí vemos un montón de heridas. No sé cómo darle la medicina. Tiene frío, hace mucho frío aquí. Aunque Gabriel contaba con el permiso de los líderes del pueblo, muchos se oponían a su presencia, pero los niños le adoraban. En el pueblo no había escuela, así que Gabriel convirtió su casa en un aula. Aquí, ahora, la mayoría de ellos están empezando a escribir. Están escribiendo, aprendiendo a escribir, a leer, a escribir los números y también a deletrear. Les costó mucho aceptarme y tardaron casi 4 meses en hacerme su amigo. Así que cuando por fin me aceptaron como parte del pueblo, me sentí muy feliz. Los aldeanos empezaron a invitar a Gabriel a pasar tiempo con ellos. Está cortando el plátano y esta noche vamos a comer flores de plátano. Nos falta dinero y verduras, así que pronto tendremos plátano.
Gabriel hablaba de los principios de la salud. A veces incluso hablaban de la fe. Cuando empezaron a preguntarme, ¿qué tuviste en tu vida que te hace tan feliz? Entonces empecé a compartir el amor de Jesucristo. A los aldeanos les encantó escuchar de su esperanza en Jesús. Era un concepto liberador que nunca habían escuchado. Muchos aceptaron a Jesús y empezaron a reunirse el sábado. Se estaban abriendo puertas maravillosas, pero Gabriel se sentía desanimado. A veces se sentía solo. Una oportunidad era visitar un mercado cercano de vez en cuando, pero incluso eso contenía desafíos. Están fumando, ya no soporto el olor, pero tengo que adaptarme. Pero no sé, a veces me confunde la razón por qué Dios me envió a este lugar. Pero Gabriel no se dio por vencido. Empezó a caminar por otras aldeas cercanas, tan lejos como podía, para difundir la buena nueva. Aunque estoy cansado, no voy a rendirme. Voy a encontrarlos y hablarles del amor de Jesús. Después de este año de ministerio, Gabriel sabía que solo quería una cosa: seguir la voluntad de Dios para su vida. Su deseo de conocer más la Biblia lo llevó a matricularse en la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Spicer. Cuando fui al pueblo sabía que mi cabeza no estaba bien y que incluso podría morir, pero tengo la paciencia de cumplir mi propósito de llevar el evangelio a los lugares no alcanzados. Hoy, Gabriel está feliz de estudiar en Spicer, una escuela dedicada a enseñar y formar a los estudiantes para un propósito superior. Su sueño es convertirse en plantador de iglesias y dedicarse integralmente. Y gracias a una familia misionera que patrocina sus estudios, ese sueño debe hacerse realidad. No muy lejos del campamento Spicer, una comunidad carecía de escuela. Al igual que Gabriel enseñó a los niños de su pueblo, la universidad abrió un aula en ese lugar. La gratitud de los padres muestra que todavía se necesita mucho más. Este trimestre, una parte de tu ofrenda ayudará a construir un nuevo edificio escolar para esta comunidad necesitada. Por favor, ora por esta oportunidad cerca de la Universidad Adventista de Spicer. Ora para que más personas encuentren esperanza en Jesús, así como los aldeanos a quienes Gabriel ministró. Gracias por apoyar las ofrendas misioneras y la misión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en todo el mundo. Ha llegado el momento que adoremos juntos a través de los diezmos y de las ofrendas. Bom, mais uma vez, Deus ele fala ao nosso coração. Nós vimos o trabalho missionário que é feito no mundo inteiro, não somente aqui em Colônia, mas em todo o mundo. E vocês sabem que nós sempre ouvimos falar que o dinheiro é a fonte dos males, né? Mas vou te falar uma coisa, o dinheiro ele pode abrir portas e campos não explorados ainda para a palavra de Deus entrar ali. E Deus ele nos está chamando para nós despertarmos com respeito à responsabilidade que nós temos, que Ele deixou nas nossas mãos, que é de devolver os dízimos e as ofertas, justamente para que esses campos possam ser abertos no mundo inteiro e que o mundo possa ouvir finalmente que Jesus está para voltar e que essas pessoas possam ser salvas. Com o dinheiro que Deus te dá e você colocando aqui, Ele vai alcançar a gente que você nem imagina. Um dia, quando nós chegarmos no céu, vão vir pessoas assim, ó, e vão agradecer você, muito obrigado. E você vai se espantar, obrigado pelo quê? Por você trazer a tua oferta aqui. Porque esse dinheiro abriu campos para que eu pudesse ouvir a palavra de Deus. E essa é a responsabilidade que Deus deixou nas nossas mãos. Hoje nós estudamos o livro de João, sobre a luz, né? Deus deixou essa luz. Ele abriu uma porta e esparramou luz. E nós temos essa luz. Agora a nossa responsabilidade é transmitir essa luz adiante. Que Deus nos abençoe neste momento ao devolvermos os dízimos e as ofertas. Quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração.
sem medida, bênçãos de amor. Vamos fechar os olhos e agradecer a Deus. Querido Pai e eterno Deus, te agradecemos, Senhor, pela vida, por mais um sábado aqui juntos. Abençoa, Pai, as nossas famílias, nossos amigos que aqui estão. Perdoa nossos pecados, Pai. E que essas ofertas, Pai, como disse o Wallace, que abrevie a tua volta, que a gente sejamos conscientes e gratos por tudo que tu faz em nossas vidas, Pai amado. E perdoa nossos pecados e nos dê um bom restante de programação para a honra e glória do teu nome. Eu te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ok. Feliz sábado a todos. Eu queria chamar as crianças. Los niños, por favor. Todos los niños. Não temos lugar para todos, pero... Sim. Podem sentar no chão. Criança senta no chão, não tem problema. Vamos, criançada. Senta. Mateus, Giovanni, come. Aí. Tem mais alguma que vai vir? Venha. Venha, venha, venha. Ok, crianças. Meu espanhol não é muito bom. Sim, a Heloísa vai traduzindo aí, tá? Eu queria perguntar para vocês. Alguém aqui sabe o que é dom? Dom. Giovanni, what is a gift? Dom. O talento, dom. O que é, Felipe? Sim, é uma habilidade de algo que nós fazemos muito bem, ou é uma habilidade que nós desenvolvemos ao longo do tempo. Tem pessoas que às vezes nascem com essas habilidades muito bem, né, muito desenvolvidas, tem pessoas que desenvolvem isso com o tempo, né? Elas precisam praticar muito até elas conseguirem fazer algo muito bom. E qual é o dom do pastor? Qual é o dom? Predicar. É o dom do pastor é pregar. E qual é esse dom? O que o pastor faz? O que ele faz? Fala, Felipe. Sim, ele fala histórias da Bíblia, conselhos de Jesus, mas o dom do pastor é somente esse? É somente falar de Jesus? Sim, ele louva a Deus, ele visita os irmãos, ele ajuda os irmãos em momentos difíceis, não é verdade? Vocês sabiam? Pois não? Ah, isso é uma outra história. Mas, então, estamos comemorando o Dia do Pastor. E o Dia do Pastor, a gente entende que o pastor ele tem uma função, ele tem um dom muito especial. Mas esse dom, ele não é só para o pastor. Pois não, Felipe? Diga. Ah, sim, aí, viu, pastor? Viu, o Felipe falou que é para trazer presente aí, viu, pastor? Tá? Para o Dia do Pastor. Mas então, existe uma pessoa que foi o maior pregador de todos os tempos. E quem foi esse pregador? Who was the biggest preacher of all times? Quem é? Jesus, muito bem. Ele foi o maior pregador de todos os tempos. E ele dedicava sua vida a pregar, a sair, e ele viajava por todos os lugares. E o que mais que ele fazia além de pregar? Ele também fazia o quê? Curava, fazia milagres. O que mais que ele fazia? Não? Ele chamava pessoas para estar junto com ele. Então, quem que eram as pessoas que ele chamou? Hã? José. E José foi o quê? Foram os discípulos. Ele chamou os discípulos para estarem com ele. E cada um deles tinha dons. E esses dons eram usados na pregação da palavra de Deus. Nós também temos dons. Sabia que nós temos dons? Vocês têm dons?
Dom é uma habilidade que nós temos, cada um tem uma habilidade, e nós desenvolvemos isso. Nós podemos usar esses dons para as coisas da igreja, as coisas de Jesus. Por exemplo, qual é um dom que você tem? Jogar tênis. Mas e um dom que você pode usar aqui na igreja? Sim, por que não? Eu, por exemplo, eu gosto muito, eu não tenho a voz, mas eu amo cantar. Você pode cantar e louvar na igreja, ou então você pode vir aqui na frente e pregar. Qual o outro dom que você pode fazer aqui na igreja? Sim, falar um texto bíblico, ler a palavra de Deus. O que mais que você pode fazer aqui na igreja com seus dons? O que mais? Nós vamos sair depois, ter uma data específica que nós vamos lá nas pessoas que estão precisando de ajuda e vamos levar o quê? Alimentos. Às vezes as pessoas precisam de quê? Roupas quando está frio, não é verdade? Tudo isso são dons que Deus nos ajuda. E Jesus, como ele foi o maior pregador, e ele teve um dom muito especial, ele também nos chamou para pregar e chamou para ele nos concede esses dons. E ele pensa, e se você não tiver um dom, o que você pode fazer? Você pode sempre perguntar a Jesus e pedir a Jesus que ele vai te dar um dom, ele vai te dar uma bênção para você distribuir ao mundo. E ele fala o seguinte, que tudo aquilo que Jesus fez era como se fosse uma luz. E aqui eu queria trazer para vocês uma luz. Existe um versículo na Bíblia, Salmos 119. Vamos ler Salmos 119, 105. Vem cá, Mateus, já que você falou que você gosta de ler, que é um dom da Bíblia, vem cá, lê pra gente. Aqui, ó. Vamos ler, vamos usar os dons. Esse aqui, ó, 105. Lâmpada para os meus pés e é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e é a luz para o meu caminho. Então, olha só. Olha aqui. Jesus, ele é a luz para nós. Ele é a nossa luz. E quando nós estamos conectados com ele, nós vamos brilhar. Agora, olha só, ela começa bem pequenininha, mas aos poucos ela vai ficando grande, grande. Ih, sumiu. Calma, o vento apaga. A nossa vida, às vezes, é assim. Às vezes vão vir tempestades, vão vir um tempo que ela vai fazer com que a nossa luz, o quê? Se apague. Mas está vendo que quando ela fica direto na luz, ela vai brilhando, ó. Ela sempre vai brilhar. Entende? Então, nós temos que entender que a nossa luz com Jesus, ela brilha muito mais. Ok? Eu não entendi muito bem. Você falou muito rápido, Felipe. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que Deus nos deu dons, e esses dons devem ser usados. Quando você não usa esse dom, é como se fosse a vela. A vela sem luz, ela serve de alguma coisa? Ela serve de alguma coisa? A vela? Não, ela só serve se ela estiver com a luz, se ela estiver iluminando. Aí sim ela vai ter uma serventia. Caso contrário, ela é só uma vela, não serve de nada, não é verdade? E a nossa vida é assim, se nós não estamos com a luz de Jesus, muitas das vezes a gente não tem muita serventia. Então, por isso, devemos sempre estar conectados à luz de Jesus e pedir a Ele que nos dê os dons, seja Ele cantando, seja Ele falando de Jesus para o amiguinho, às vezes fazendo uma oração, né? Às vezes um amiguinho está triste, você pode orar com ele e ele vai ficar se sentindo melhor. Ou até um abraço, né? Então, que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês tenham uma semana muito linda e abençoada com Jesus. Amém? Podem voltar para o lado do papai e da mamãe, por favor.
Toda honra, toda glória ao Senhor Jesus. Amém? Que mais tivemos nessa semana? Alguém pode me dizer de especial? Alguém sabe? Da Igreja Adventista. Dia do pastor, foi sussurro ali, né? O dia do pastor, né, pastor? Gente, ficamos imaginando, né? Depois que nós estamos aqui todos membros de uma igreja, é fácil, né? É para a gente ver todo mundo aqui presente, mas temos que orar muito pela família pastoral, temos que orar muito pelo pastor da igreja, para que ele seja conduzido sempre a fazer o trabalho aumentar, sempre que as pessoas possam entrar e permanecer na igreja. Orem muito pelo pastor, tá bem? Então, queria fazer hoje um pequeno obrigado, toda a honra ao Senhor Jesus, como eu disse no início, mas queríamos falar um pequeno obrigado ao pastor Pedro. Já tem 8 anos que ele está aqui na igreja com a gente, né, pastor? E por trás de uma vida de um pastor, o que tem? Um esforço muito grande, né? Vocês já perceberam? Tem que comportar livros para se formar, muitas vezes. É um trabalho duro, né? Para se dedicar ao ministério. Então, a gente tem que reconhecer de alguma forma. E vamos falar um pequeno obrigado numa música. A gente vai cantar para o pastor. Pastor, poderia sentar aqui na frente para nós? Ó, pastor, só não vale chorar, tá? Sentar aqui na frente para nós aqui. E eu vou tentar expressar a música. Aliás, eu estou cantando a música que é a voz do pastor. Eu vou tentar cantar um pouco mais alto a música, tá bom? Deixa eu pegar aqui até a minha letra para não esquecer, que eu fico nervoso. Pastor, quantas pessoas batizaram? Mais de 20. Mais de 20? Foi rápido, né? O trabalho já deu frutos. Muito bem. Vou deixar a letra, vai estar ali para vocês, quem é espanhol, entender a letra, tá bom? É uma música do pastor Fernando Iglesias. Muito bonita. Um pouquinho mais alto, olha. Sonhei que fui pro céu, um sonho tão real. Nas ruas de ouro eu andei, no lago de cristal. Ouvi um coro de anjos e eu também cantei. Foi quando um jovem me tocou, chamou meu nome e eu olhei. Me perguntou: você não lembra mais da igreja do interior? Eu era só um menino ali, você o meu pastor. Você me ensinou a orar e me falou da cruz. Um dia então você orou e aceitei ao meu Jesus. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu sou tão feliz. E um rapaz chegou me dizendo: você me trouxe luz. Mas deu um livro a outro alguém, falando de Jesus. Jogaram fora o livro, encontrei e o li. Jesus tocou meu coração e por isso estou aqui. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me pro
pro Senhor. Hoje eu sou tão feliz. Um a um foram vindo, formando uma multidão. Vidas ganhas porque eu amei, tive fé e compaixão. Coisas simples e grandes que a vida ocultou. Na terra ninguém viu, mas o céu nos revelou. Eu sei que lá no céu ninguém irá chorar, mas acho que senti uma lágrima rolar. Jesus então chegou, tocou em minha mão, me disse: filho, obrigado por dar teu coração. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu sou tão feliz. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu sou tão feliz. Hoje eu sou tão feliz. Pastor, muito obrigado aí. Aqui estão as pessoas que estão presentes, que puderam estar presentes, que o pastor já batizou. Temos uma surpresa, né, Heloísa? A Heloísa vai falar agora. Temos uma surpresa. Primeiro gostaria de agradecer publicamente a todos os pastores, né, ao redor do mundo. Eu posso dizer de primeira mão, porque eu sou uma esposa de pastor, que a tarefa não é fácil. Não é fácil, mas é muito gratificante. Muito gratificante. Eu agradeço também ao pai do Pedro, que também é um pastor já aposentado, foi missionário na África 5 anos, em Moçambique, né? O irmão dele também é formado em teologia, mas não exerce, é informático na Inglaterra. Então, todos os pastores ao redor do mundo, e em especial meu esposo, né? E eu agradeço também a igreja. Em novembro vai completar 8 anos, como o Júnior falou, que ele chegou, que ele recebeu um chamado para ser pastor aqui na igreja latina de Colônia. E nesses 8 anos ele batizou umas 20 e poucas pessoas. Eu escrevi. Não é fácil fazer surpresa, né, Júnior? O Júnior que teve a ideia, mas conseguimos, porque ele não sabe, não imaginava. E se alguno de vosotros que estão aqui quiser deixar uma palavra para ele, agora é o momento. Se tenéis algum agradecimento, querer dizer um muito obrigado, um muitas gracias, pode falar agora, que aí depois teremos outra surpresa. ¿Hay alguien que quiere decir algo? Ana? Bueno, pastor, muchas gracias por su esfuerzo, su trabajo y por los sacrificios también para llevar adelante a sus ovejitas. Gracias, pastor, desde el día del bautizo. Realmente la vida me ha cambiado maravillosamente en las manos siempre de Jesús, orando y velando. Muchas gracias, pastor. ¿Hay alguien más? Hansel? Bueno, yo quiero darle las gracias al pastor Pedro
porque actualmente ya no soy miembro de esta iglesia, pero los estudios bíblicos y mi bautizo lo hice con el pastor Pedro. Aprendí mucho mientras estuve aquí. Les agradezco mucho a la comunidad también por todos los momentos vividos. De verdad que más que simplemente un pastor o un pastor, lo considero un amigo y quisiera agradecerle por todo. ¿Alguien más? ¿Aquí? Só parênteses, Hansel vive em Wiesbaden, ele é membro de Frankfurt, pero eu enviei mensajito a ele para enviar algo e ele disse, não, eu vou, muitas graças à esposa dele e ele, porque somos amigos. Mas que todo um grande amigo. Gracias, pastor, por prepararme para el bautizo y por los estudios que me ayudaron a entender mejor la palabra de Dios y espero que Dios siga dándole sabiduría y bendiciendo su ministerio. Alguém mais? Os quebra-portugueses estão tímidos? Uma coisa me marcou, porque eu não recebi estudo bíblico com o pastor Pedro, eu já era adventista, e eu decidi me rebatizar. Eu entrei meio que de paraquedas no grupo. Eu cheguei para o pastor Pedro, falei, e ele prontamente, sem questionar nada, ele falou, tudo bem, né? E o que me marcou bastante no batismo foi o que ele falou, né? O William chegou, me procurou, eu falei que queria me batizar, ele falou, quem sou eu para dizer não? Né? Então, quem sente vontade de se rebatizar ou batizar, procure o pastor Pedro. Olha, quem tem vontade de se rebatizar, procure o pastor Pedro. Isabel Luego. Aí alguém mais aqui? Dani? Eu quero agradecer ao Senhor, né? O Senhor, porque Ele me deu a chance do meu pai me batizar. Amém. E eu sou muito grato por isso. Pastor, eu gostaria de te agradecer pelo tempo e também a paciência que o Senhor teve de ensinar e pelas coisas que o Senhor me fez aprender durante esse período que eu tive que me batizar e por tudo que o Senhor me ensinou durante esse período. Obrigada. Pastor Pedro, we want to thank you. I'm here on behalf of my wife too. Unfortunately, she can't come nowadays because we have a newborn baby, as you know. We want to thank you for baptizing us, for rebaptizing us, and bringing us closer to God. And your advice helped us through the daily life, through every situation in life, and mainly the reason you brought us closer to God, and because of you, we're walking more in the light of Jesus. Amen. O irmão José quer falar alguma coisa antes, né? E o Júnior? Eu também quero dizer obrigado, não só ao pastor, mas a toda a igreja. Quando eu me lembro que há 16 anos, quando foi fundada esta igreja, nós éramos 6 pessoas. Esta igreja foi fundada... Hoje, quando olho para a igreja que está cheia, Deus deu-me um sonho naquela altura. Para estabelecer aqui esta igreja. E deu-me um sonho que um dia ia ver a nossa igreja cheia. Este sonho está-se cumprindo. Há 8 anos veio o pastor Pedro, que deu continuação a este sonho, e nós vimos hoje qual é o resultado. Jesus encheu o coração de cada pessoa com a sua luz, como falámos hoje. Essa luz é maravilhosa. Eu tive para ir embora para o meu país nesse tempo. Deus disse, não, você vai ficar um pouco mais. Ainda estou aqui à volta depois de 16 anos. Ele queria ter volvido a Portugal há 16 anos, só não ha ido porque Deus ha dado um sonho de abrir uma igreja latina aqui em Colônia. Isso foi possível. Isto foi possível Por eu acreditar muito que Deus Deus é meu Pai é seu Padre. E deu-me o prazer, através de Jesus, com a ajuda do Espírito Santo, convencer mais pessoas para continuarem. Obrigado, pastor Pedro, por dar a continuação a este meu sonho e que venha cada vez mais gente. Obrigado. Já a gente vai ver algumas pessoas no vídeo ali. E quem não entende como é o trabalho do pastor,
Para ele dar um estudo bíblico, requer muito tempo, esforço, né? Requer sabedoria. E continue orando pelo pastor, pela família pastoral, pela Heloísa, que é o suporte do pastor, porque realmente é o que nós realmente precisamos para que a igreja continue viva. Né? Para ter acesso ao santuário, precisamos de um intercessor, de uma ponte, e é o pastor que faz isso. Né? Então a gente realmente às vezes esquece o quão importante é o trabalho do pastor. Então dizemos pela música, né? Muito obrigado, e somos felizes porque estamos em Cristo Jesus. Amém? Todos podem sentar, porque é a hora para poder assistir, porque senão, não? Melhor que sentáis. Agora vamos a ter um momento especial. Me gostaria de agradecer a Adam. Muitas graças, Adam, porque sempre quando pido, ele diz sim, nunca me diz não, com muito amor e carinho. E me gostaria de agradecer também que há algumas pessoas que estão assistindo online que não puderam estar aqui, não? Há algumas pessoas que não puderam estar aqui conosco. Pero vamos a ver aqui algo especial. Oi, Pastor Pedro. Queremos desejar um feliz dia do pastor para o senhor e deixar um versículo aqui, 2 Crônicas 15:7. Mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Amém. Muita força, muita saúde, muita disposição. Deus abençoe infinitamente o trabalho de vocês, principalmente o seu, pastor. E nós ficamos muito contentes de conhecê-lo e de fazer parte também da vida de vocês. Viu? Um grande abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. Pedro, tudo bom? Feliz dia do pastor para você. Tudo de bom. Continue brilhando no seu ministério. Que Deus continue te abençoando. Queria mandar essa mensagem para você. Foi a pessoa que fez meu batismo, o pastor que aguentou, que respondeu minhas perguntas, que teve muita paciência comigo, que me mostrou a importância de batizar, a importância de estar no lugar certo, cercado de boas pessoas, entender de forma correta o que a Bíblia tem a dizer para a gente. E, enfim, você respondeu todas as minhas perguntas, então sou muito agradecido. E queria realmente agradecer, te parabenizar por esse dia. Estamos longe, estamos com muita saudade, mas é isso. Deus colocou um no caminho do outro, e com certeza você me ajudou muito. Tá? Continue brilhando no ministério, como disse, e logo eu e Isabela e Cecília estaremos aí para mais um novo batismo. Fique com Deus e até mais. Feliz sábado, queridos hermanos. Deseo que estén teniendo un día maravilloso en la presencia de nuestro Señor Jesús. Y quiero aprovechar este momento para enviarle un caluroso saludo y mi agradecimiento al Pastor Pedro. Pastor, muchas gracias porque usted fue clave en mis inicios en el adventismo. Gracias por haberme conducido a través de la palabra y haberme enseñado tantas verdades que en ese entonces para mí no eran claras, que no conocía. Y hoy tengo la oportunidad de poder abrir la palabra, entenderla, y de verdad que deseo que Dios conduzca su ministerio, que el Espíritu Santo nos siga llenando de poder, que siga bendiciendo todas las áreas de su vida, y que Dios abra las ventanas de los cielos y derrame bendiciones en su vida, en su familia, hasta que sobren y abunden. Un fuerte abrazo y que continúe haciendo esta ardua labor de llevar muchas almas hacia Cristo. Un fuerte abrazo.
Hello, Pastor. Thank you so much for being our pastor, for pastoring us, and also the baptism you did with us, for us. And for the lessons that you've offered us that brought us to more conviction and to more knowledge of God. We thank you and we wish you a successful journey as you shepherd more people to Christ, and all the blessings from our family. From all of us. Thank you, Pastor, for the studies we did together. You definitely brought me closer to our Lord, and we wish you on your journey all the best, and may God always be with you and also us. Thank you for being our pastor. Bye. Bye. Olá, pastor. Estou a fazer este vídeo para si, para agradecer por você me ter dado aulas da Bíblia, aulas da Palavra de Deus. Eu agradeço por você me ter batizado e agradeço também de o ter conhecido, de ter a oportunidade de o conhecer. Muito obrigado, pastor. Nós temos orado juntos. Muito obrigado por tudo e a desejo um bom fim de semana e que tenha um bom sábado. Agradeço por tudo e Deus o abençoe. Tchau. Pastor é um homem de Deus, um servo de valor. Pastor tem um chamado na missão do Senhor. Pastor sempre inspira por Deus, foi ungido para cumprir o ministério, foi escolhido. Por isso aqui estamos para agradecer. O trabalho do pastor vimos reconhecer. Obrigado, grande Deus, pelo nosso pastor. Que seja sempre abençoado por onde for. Nos dias de luta nunca deixe ele sozinho. Se socorro na angústia, mostre o caminho. Sustente nosso pastor, revela teu querer. Assim tua graça guie todo o seu viver. Eu te agradeço, ó Senhor, pelo nosso pastor, por seu ministério feito com grande amor. Abençoe, Pai, com as ricas bênçãos do céu. Que ele seja cada dia um pastor que é fiel. Nos dias de luta nunca deixe ele sozinho. Se socorro na angústia, mostre o caminho. Sustente nosso pastor, revela teu querer. Assim tua graça guie todo o seu viver. Eu te agradeço, ó Senhor, pelo nosso pastor, por seu ministério feito com grande amor. Abençoe, Pai, com as ricas bênçãos do céu. Que ele seja cada dia um pastor que é fiel. Abençoe, Pai, com as ricas bênçãos do céu. Que ele seja cada dia um pastor que é fiel. Abençoe, Pai, com as ricas bênçãos do céu. Que ele seja cada dia um pastor que é fiel. El pastor este año empezó a dar los estudios bíblicos también para los aventureros, ¿a que sí? Y hemos tenido una niña que se bautizó ahí en Estados Unidos, Alisa, ¿no? El pastor ha dado los estudios para ella aquí, pero ella se bautizó en Camporí y la mamá va a agradecer.
Pastor, nosotros también queremos, ella está un poco avergonzada, pero de parte de Alisa queremos agradecerle por los estudios bíblicos, que usted se tomó el tiempo para dar los estudios bíblicos a ella y gracias a eso ella también tomó la decisión y se bautizó este año en agosto en el Camporizo. Muchas gracias por eso. Y es un pastor, usted es un pastor que yo ¿cómo se dice? I look up to you, like, me encanta cómo es usted con la gente y también con los chiquitos. Cuando empezamos a venir, una cosa que me encantó fue, había una Santa Cena y que usted tomó el tiempo de explicarle la Santa Cena a los niños, darles el jugo, y me encanta eso y qué lindo, que Dios lo bendiga, su ministerio siempre. Muchas gracias a todos los que estavam fora, não? Lejos, não? Fora não, longe, e deixaram esse áudio. Se tem alguém, agora é a última oportunidade, se tem alguém que gostaria de deixar uma mensagem para o pastor, porque próximo ano não se sabe, não? Estamos aqui hoje, amanhã Deus é que manda, verdade? Nós somos, Deus é que manda na nossa vida, não? Se alguém tem alguma mensagem para dizer ao pastor, hoje é uma oportunidade. Ou agora, ou já... Querido pastor Pedro, hoje é seu dia e eu não poderia ficar indiferente a este dia, porque quando nós chegamos aqui, a vossa recepção nos deu as boas-vindas. Então é para dizer que o pastor continua sendo essa pessoa que abraça os membros quando chegam, que dá aquele calor, que motiva. Isso é muito bom para todo e qualquer visita que cá vem. Então isso nos cativou muito e nos incentivou a vir aqui na igreja cada vez mais. Então que esse dia se repita por mais anos de vida. Um forte abraço, pastor Pedro, em nome da minha família. Amém. Aí alguém mais? Irmã da Itália. Há um mês, 2 meses que vem aqui. Italiana. Aber ich werde Deutsch sprechen, ja? Und zwar, ich bin jetzt nicht lange hier, aber ich habe endlich ein Zuhause gefunden, wo wirklich die Gemeindegeschwister sind und wo der Pastor wirklich ein Pastor ist und ein Hirt. Danke. Aí alguém mais? Se acabou? Se acabou? Ok. Então eu vou chamar o pastor Pedro aqui. Pastor Pedro? Pedro Henrique? Eu vou chamar a secretária da igreja, que em nome da igreja nós compramos uma lembrancinha, verdade? Né? Em nome da igreja, uma lembrança para o pastor. Simplesinha, mas de coração. Sim. Né? De coração. Sim? A Rose quer falar algo. Obrigado, pastor, por ser essa pessoa tão presente, tão especial para nós. Que Deus continue cuidando de vocês, da família pastoral e de nós, os que estão chegando, estão vindo. Obrigada. Só obrigada. Eu agradeço a Rose. Nós que somos da comissão da Junta, sabemos. Silvana era tesoureira e secretária. Não tínhamos mais, Silvana já estava cansada porque ela também estava fazendo um Weiterbildung, tem uma criança difícil. Ela falou, não posso mais ser secretária. E tem muita gente aqui que poderia ser secretária. Porém, entretanto, não entrega os talentos para Deus. Isso vai tomar conta com Deus. Ok. Nós nos reunimos, oramos e falamos, vamos ficar sem secretária? Aí a Rose, muito prontamente, ela disse, se não tiver ninguém... Deus vai me capacitar. Deus vai me capacitar. E já há 2 anos, não? Que está. O esposo ajuda. Muitas graças, Jens, que ajuda com o alemão, com o Deutsch. Então, Chico, é só dizer sim a Deus. Nada mais. É só dar um empurrão, que Deus capacita os elegidos. Muitas graças, secretária. Secretária, jefe de diaconato, jefe de potluck
e ajuda com os niños, não? Aí uma família também, Wallace, quer falar algo? Você fez assim? Não sei se era para falar, senão já foi. Eu não conheço a ordem do programa, mas, pastor, a igreja conseguiu fazer você chorar, né? Eu tô vendo o olho meio úmido aí. Aguentando aqui. A nossa igreja já passou por várias fases. Antes de recebermos o status de igreja, nós éramos um grupo ainda. E passamos por uma série de pastores, né, e pessoas que realmente lideraram a nossa igreja. E por cada um deles nós somos gratos. Mas eu tenho que dizer que de uma forma especial, eu me apeguei a esse pastor aqui. Eu chamo ele de pastor, mas é meu amigo, viu? Eu lembro aí quando você chegou pra mim, eu quase nem falava com você, você falava mais, né? Aí eu falei, pastor, não para de falar, rapaz, fala muito, né? Mas eu gosto de ouvir quando ele fala. E uma vez ele chegou na porta e me falou, eu gosto de conversar com você. Aí eu falei, não sei como, é só ele que fala, mas quando nós conversamos, realmente são temas muito interessantes e são temas profundos. Realmente, todo o seu conhecimento, todo o conhecimento que você tem da Palavra de Deus são profundos e realmente é muito bom. Nunca falei isso, mas é muito bom conversar com você. Viu? Muito bom ter você realmente ao meu lado também. Eu sou o ancião da igreja, mas não só por isso não, viu? Criamos laços assim de amizade aqui realmente nessa igreja, tá? Que Deus continue abençoando você, a sua família. E eu não trouxe presente, desculpa. Deixa pro ano que vem, tá bom? Mas eu tenho na verdade, um presente que é maior do que esse que nós damos, que é uma oração. Eu gostaria de fazer uma oração por você e pela sua família, tá bom? Neste momento. Cadê o Daniel? Muito obrigada, Wallace. Antes do Wallace orar, eu gostaria de agradecer a ele, que é um ancião, todos os que ajudam nos bastidores, né? Nossa tesoureira, a Fernanda, toda nossa junta, nossa comissão. E aí muita gente, eu não vou citar uns nomes porque eu posso esquecer de alguém, puedo me olvidar de alguém, pero todas as pessoas que dizem sí a Deus, não é el pastor ou a mim, muitas gracias de coração. Para nós, não teníamos plano de vir à Alemanha. Quando orei, eu pedi um país quente, um país caliente, e Deus nos enviou, toma, Alemanha. Pero eu estou segura que Deus tinha um plano para nós. Quando he visto por as pessoas que bautizaram, pelas mensagens que recebo, eu digo, todo para a honra e glória de Deus. Muitas graças, muito obrigada a todos os membros, ao Júnior que teve a ideia, e ao irmão Adam que nos ajudou, e a todos vocês. Sem vocês não tem igreja. E não tem pastor. E o Júnior falou a semana passada, quando anunciamos, será que o pastor vai chorar? Você já viu o pastor de orar? Vai falar? Não, primeiro é a oração, depois... Não sei se está muito orar. Tá bom, então vamos nos colocar de joelhos para aqui. Querido Pai, geralmente é o pastor que vem aqui na frente, Senhor, e apresenta as suas ovelhas perante Ti. Mas neste momento gostaríamos de fazer ao contrário. Nós, como ovelhas, gostaríamos de apresentar o pastor que o Senhor nos deu. Amém. A Ti, Senhor. E entregar também o pastor e sua família nas suas mãos. Amém. Eles têm, o Senhor, acreditamos que tem grandes obras para eles aqui para frente. É um futuro incerto, mas nós sabemos que eles estão agora nas Tuas mãos. Eles vieram com um propósito. O pastor, ele se dedicou, a família se dedicou também. E se entregaram 100% a essa obra. Uma obra não de interesse próprio, porque eles abriram mão de tudo que eles têm, Senhor, para dedicar-se a essa obra. Abriram mão do próprio eu, Senhor, para se entregarem a cada filho Teu, Senhor, para que eles possam ser salvos. Ele, como pastor, ele corre atrás da ovelha e nem percebe às vezes que está cansado, que está ferido, porque ele tem um único objetivo. E esse objetivo, Senhor, é alcançar cada ovelha.
salvar a cada um. E, Senhor, ajude-o nessa obra, ajude a família nessa obra. Mostre sempre a ele, Senhor, que ele não está sozinho, apesar das lutas e dificuldades que eles enfrentam também, Senhor. Que o Senhor possa ser o seu escudo, possa ser a sua proteção. Que o Senhor possa fortalecê-lo, Senhor, com a armadura espiritual que o Senhor nos concede também, Senhor. Amém. Toda armadura espiritual. E que com essa armadura ele possa, Senhor, continuar abrindo caminhos, Senhor, abrindo caminhos para que outras pessoas possam conhecer de Ti. Coloca a sua mão sobre ele e sobre a sua família, e que eles possam continuar sendo essa bênção, Senhor, e possam continuar alcançando almas para Ti, Senhor. Esse é o trabalho mais gratificante, Senhor, realmente ver pessoas salvas, Senhor, e agradecidas porque ouviram falar de Ti. É isso, Senhor, que nós te pedimos. Derrame o Teu Santo Espírito sobre ele, sobre a sua família, e que eles possam cada vez mais ter essa profundidade de entendimento de que essa obra não é deles, que as dificuldades que eles enfrentam, Senhor, não é direto para eles, que tudo aqui, Senhor, é passageiro, e que tudo que eles fazem aqui, Senhor, dará recompensa. E por isso, Senhor, eu te peço que o Senhor possa manter o foco deles sempre, Senhor, em Ti, no trabalho de salvar almas. É isso que nós te pedimos, Senhor, e agradecemos de coração por colocar este pastor na Tua Santa Casa de Oração para nos dirigir, Senhor, para trazer a Sua palavra e para nos ensinar mais do caminho que nós devemos seguir. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, tá? A todos pelas palavras. Obrigado às palavras do Wallace. É verdade que eu era mais falante no começo, mas agora você está falantezinho também, viu? Parece que depois que aprendeu, estou contagiando. Elô, obrigado, tá? Por tudo. Obrigado a todos, principalmente, né, os batizados já, né? Todos os que são batizados. O momento mais bonito na vida de um pastor é poder vivenciar o processo e o bautismo e ter essas pessoas aqui de lado também no vídeo, não? É precioso. Estou aguantando, como dizem em Espanha, estou aguantando como um rabato, né? Aqui para não chorar. É um prazer, tá? É um prazer ser pastor de vocês. E muito obrigado. Tá? Muito obrigada. Hoje é o dia do pastor adventista mundial e hoje também é o dia internacional do câncer de mama. Por isso estamos aqui, Outubro Rosa, Novembro Azul. Já adiantamos o Novembro Azul, que é a prevenção contra o câncer de próstata. Então, o Ministério da Mulher, juntamente aqui com a nossa decoradora particular, Silvana, decoramos e gostaria de agradecer ao Stefan que aceitou, né, dar um tema importante para todos nós, né? Stefan, come here. Vielen Dank, thank you very much for coming. Né? Agora você fala. Would like I'd like for that. All right, okay. Ein bisschen weiter weg. Ja, ich habe ein interessantes Thema bekommen. Ich hatte nicht damit gerechnet.
Und der Pastor hat mich gebeten, das Thema zu halten. Ich möchte vorab sagen, ich bin kein Urologe. Deswegen, aber ich glaube trotzdem, dass das, was wir darüber lernen können, uns einfach helfen wird. Bevor wir anfangen, würde ich euch bitten, dass wir einmal unsere Köpfe senken für ein Gebet. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, Herr, dass du uns wunderbar geschaffen hast. Danke für deine Liebe, für die Art und Weise, wie du uns geschaffen hast und dass wir wunderbar sind. Und in einer Art und Weise, die wir uns gar nicht vorstellen können. Wenig davon wissen wir, aber das, was wir wissen, erfüllt uns mit Ehrfurcht, Herr. Ich möchte dich bitten, wenn wir darüber nachdenken, dass du uns hilfst, dass wir lernen, was wir daraus ableiten können für unser Leben und dass wir einfach mehr und mehr merken, Herr, dass du unser Schöpfer bist und dass wir dir folgen, Herr. Darum bitten wir dich, in Jesu Namen. Amen. Es war eines Tages in Italien damals und ich weiß nicht, wer von euch den Vesuv kennt, aber es gab eine Stadt, die dort in der Nähe war und diese Stadt hieß Pompeji. Ja? Wer hat schon mal von Pompeji was gehört? Es ist eine sehr interessante Stadt. Wenn man da hingeht, dann Pompeji war eine Hafenstadt, die sehr groß war, die sehr kulturell war, wo viel los war. Und wahrscheinlich kamen auch einige der Soldaten, die damals Jerusalem zerstört haben, auch aus Pompeji. Und die waren aber mittlerweile schon wieder zurück und haben ihren Lebensabend dort genossen. Und eines Tages ist der Vesuv explodiert und die Staubwolke und das Lava hat sich ausgegossen. Und heute noch kann man hingehen und sich das anschauen. Die Menschen, die plötzlich von einem Moment auf den anderen gefangen waren in der Lava und gestorben sind. Und wenn man sich das anschaut, dann sieht man, dass in Pompeji das ungesunde Leben, Sünde, zu einer Wissenschaft gemacht worden ist. Das sieht man einfach, wenn man sich die verschiedenen Formationen vom Körper anschaut. Die Menschen hatten es zur Wissenschaft gemacht, so zu leben, wie Gott es eigentlich nie vorgegeben hatte oder nie empfohlen hatte. Und genau so hatten sie beschlossen zu leben. Und wenn man heute noch rübergeht, dann kann man das anschauen. Man kann sich diese ganzen Körper anschauen, weil die Lava sich außenrum gegossen hat und man kann das genau erkennen. Und das ist interessant. Wenn man sich das anschaut, dann fragt man sich, wie werden meine letzten 24 Stunden meines Lebens sein? Habt ihr schon mal gefragt? Wie werden meine letzten 24 Stunden meines Lebens sein? Werden sie erfüllt sein mit Reue über all die vielen falschen Entscheidungen, die wir getroffen haben? Und als Arzt finde ich das sehr interessant, dass die Leute oder dass meine Patienten oft erst dann aufhören zu rauchen, wenn sie den ersten Herzinfarkt haben. Und ich frage mich dann immer, warum um alles in der Welt musste man erst einen Herzinfarkt haben, bevor man aufhört zu rauchen? Wenn auf jeder Zigarettenschachtel steht, dass es ungesund ist. Und in diesem Sinne würde ich gerne mit euch etwas mehr über dieses Thema sprechen und auch überlegen, was kann man tun, was kann man machen? Wie können wir dafür sorgen, dass wir eine gute Gesundheit haben? Und eine oder zwei der Themen, die uns oft beschäftigen, ist auf der einen Seite für die Männer Prostata und auf der anderen Seite für die Frauen die Brustkrebs. Und Prostatakrebs sind zwei der Terminologien oder der Sachen, über die wir oft darüber reden, und wenn es uns dann betrifft, entweder sind es wir oder es ist vielleicht unser Mann, unsere Frau, unsere Tochter, unsere Mutter oder unser Vater, dann wird das zu einem Thema, was uns sehr nahe geht. Und
Und dann fragt man sich schon, was gibt es, was hätte man besser machen können? Gibt es etwas, was man hätte anders machen können? Und interessanterweise, wenn wir über die Prostata uns das anschauen, ihr könnt gerne, wenn ihr wollt, im Internet einfach bei Google einmal eingeben, dann kriegt ihr ganz viele Bilder über die Prostata. Aber es ist ein sehr kleines Organ, ungefähr so groß wie eine Walnuss. Man kann das sehr gut spüren, wenn man eine digitalrektale Untersuchung als Arzt macht und um zu schauen, wie ist die Oberfläche? Ist die normal? Ist die groß? Ist die klein? Ist die gut geformt? Oder sind da Unebenheiten? Das ist das, was man normalerweise, oder ist die schmerzhaft? Ja? Das ist das, was wir als Arzt oft in den normalen Untersuchungen einmal überprüfen, um zu schauen, ob es da irgendwelche Probleme gibt. Und einfach nur von der Lokation, wo diese Prostata ist, merkt man, dass es ist ein Organ, das wichtig ist für die Fortpflanzung, weil es den Spermien einfach, Nahrung dazu gibt. Aber auf der anderen Seite, und Energie, aber auf der anderen Seite, wenn es krank wird, wenn es entzündet ist, wenn es Probleme macht, dann ist es an einer Stelle, die sehr problematisch ist. Und meistens merkt man das daran, dass vor allem bei den älteren Männern, wenn sie dann plötzlich Probleme haben, Wasser zu lassen. Und der Strahl einfach nicht mehr so ist, wie er normalerweise sein sollte. Und man sieht das gut, wenn man ein kleines Baby in die Hand nimmt. Ja? Und dann ist der Strahl, ja, der da ist, der geht sehr weit. Und je älter man wird, desto weniger wird das. Und das liegt einfach daran, weil die Prostata über die Lebenszeit größer wird. Das ist normal. Aber dann gibt es auch durch Entzündungen, durch Krankheiten, kann es sich verändern und dann haben wir ein Problem. Und insgesamt gibt es ungefähr 4 verschiedene Sachen, die einen betreffen können, die wir uns anschauen können. Da ist einmal, wie kann die Prostata krank werden? Ja? Da ist auf einmal zum Beispiel eine Prostatitis, ja? Dass die Prostata entzündet ist. Und das merkt man meistens daran, dass wenn man zum Beispiel eine digitalrektale Untersuchung macht, dass man merkt, dass es sehr schmerzhaft ist. Ja? Wenn man draufdrückt. Für die Männer, die älter sind, ab 50 plus, ist es normal, dass die Prostata größer wird. Und hier merkt man auch wieder, je nachdem aus welchem Bereich man kommt, dass man ein höheres Risiko hat. Also zum Beispiel Menschen aus afrikanischen Ländern, Schwarzafrikaner, haben ein höheres Risiko für Prostata und auch für Prostatakrebs. Ne? Und die Frage ist, was kann man machen? Was sind die Probleme, die daraus erwachsen können? Ja? Und eine Prostatitis kann meistens dadurch entstehen, dass durch eine Infektion einfach. Ja? Und auf der anderen Seite kann eine chronische Prostatitis, also eine chronische, Inflammation der Prostata entstehen, wenn der Körper anfängt, Antikörper gegen die Prostata zu bilden. Ja? Und auf der anderen Seite sind auch verschiedene Sachen, wie wir essen, die wir uns zu uns nehmen, können dafür sorgen, dass die Prostata, dass sie leichter entzündet wird, weil insgesamt einfach im Körper einfach Entzündungsprozesse leichter angestoßen werden durch unser Essen, durch verschiedene Sachen, die wir zu uns nehmen. Und da wird es interessant, weil es gibt Sachen, die können wir nicht verändern. Wir können nicht verändern, wir können unsere Hautfarbe nicht verändern. Wir können nicht unsere Genetik verändern. Aber wir können die Art und Weise, wie wir leben, können wir verändern. Und ein Beispiel aus einem anderen Bereich, aus der Gesundheit, ist zum Beispiel mit Diabetes. Ja? Es gibt einen bestimmten Stamm von Indianern, solange sie in ihrer normalen Umgebung leben, haben sie kaum Diabetes. Aber in dem Moment, wo sie anfangen, das westliche Fastfood zu essen, haben sie eine extrem hohe Rate an Diabetes. Und natürlich dann auch die ganzen Komplikationen, die damit reinkommen.
Und Prostatitis kann ausgelöst werden, also es muss nicht, aber es kann, es ist ein Risikofaktor, durch eine sehr, wie sagt man, sedentary Lifestyle. Ja, ein Lebensstil, wo man sich sehr wenig bewegt, durch Übergewicht, durch erhöhten Blutdruck, ja, durch Diabetes. Ja. Das sind alles Sachen, die wir assoziieren mit einem erhöhten Risiko, eine Entzündung der Prostata zu bekommen. Ja. Und interessant ist, man hat auch eine Verbindung oder man erkennt eine Verbindung in den Studien, die wir haben, dass wir, wenn wir eine Ernährung haben, wo wir sehr viel Zucker essen, ja, und zu uns nehmen, wenn wir viel Limonade und verschiedene Sachen haben, wo sehr viel Zucker drin ist und wenn wir heutzutage in der Ernährung anschauen, dann merken wir, dass in vielen Sachen ist Zucker drin, ohne dass wir das wissen. Ja? Und ein anderer Punkt ist, wenn wir sehr viel rotes Fleisch, ja, zu uns nehmen, ja, dass das insgesamt dafür sorgt, dass wir leichter Entzündungen bekommen. Und das andere, was auch da ist, sind prozessierte Mehl, also Weißmehl. Ja? Wo finden wir das? In den ganzen weißen Brötchen. Überall, wo wir das drin haben, wo wir nicht das Vollkorn haben, sondern wo wir Weißmehl haben, da merken wir, dass wenn wir das erhöht konsumieren, dass ein erhöhtes Risiko für entzündliche Prozesse da sind und damit auch für eine Prostatitis. Und auf der anderen Seite ist es auch wichtig, wenn in der Familie ja, schon jemand da war, Vater, Onkel, Bruder, der eine Prostatakrebs hatte, dann haben wir ein dreifach höheres Risiko, das auch zu bekommen. Ja? Und hier sehen wir, dass wenn wir eine Diät haben, wo wir sehr viel Fleisch konsumieren, wo wir sehr viel saturated fats, also sehr viel Fette konsumieren, die saturiert sind, dann haben wir insgesamt ein höheres Risiko. Und interessanterweise ist jetzt die Frage, woher kann ich wissen, dass ich als Mann oder dass mein Mann oder dass mein Vater oder dass mein Sohn, ja, wenn er älter wird, wenn er 50 plus wird, dass er vielleicht Prostata-Probleme bekommen wird. Und hier ist interessant, die meisten werden eher milde Symptome haben und nicht mehr so nicht jeder wird Krebs bekommen. Ja? Und interessanterweise, es gibt so ich weiß nicht, ob ihr den kennt, so einen interessanten Spruch, ne? Wenn man älter wird, dann braucht man länger, wenn man auf die Toilette geht, ja? Wenn man Wasser lassen muss. Ja? Aber auf der anderen Seite, dann ist man in Rente, dann hat man auch mehr Zeit. Ne? Und wichtig ist zu wissen, dass auch so eine Prostatitis, das ist häufiger. Und wenn man in Amerika schaut, ungefähr 2 Millionen Menschen pro Jahr besuchen den Arzt, weil sie so eine Prostatitis entwickelt haben. Und bei älteren Männern ist das sehr häufig und die meisten werden nie irgendwelche Symptome entwickeln, wo man das irgendwie behandeln muss. Aber woran kann ich erkennen, dass sowas da ist, dass man eine Prostatitis, eine Entzündung der Prostata hat? Das ist daran, wenn man merkt, dass man plötzlich, wenn man Wasser lässt, dass das sehr wenig ist oder dass es nur sehr wenig kommt. Ja? Dass man oft nachts aufwachen muss und immer wieder auf die Toilette gehen muss. Ja? Und wenn es dann schwieriger wird, ja, oder wenn das zu sehr wird, dann kommt es irgendwann, dass man ein erhöhtes Risiko hat, um auch Harnwegsinfekte zu bekommen, weil man einfach nie die Blase richtig leert. Da ist immer Urin drin, ja, weil einfach, wenn der Druck nicht groß genug ist, kann man das Wasser nicht, kann man nicht all das Wasser, was in der Blase ist oder den Urin, der in der Blase ist, entleeren. Und das Wichtige ist,
dass, wenn man sich die Zahlen anschaut, dann sieht man, dass ungefähr 268.490 Männer werden pro Jahr mit Prostatakrebs diagnostiziert in Amerika. Und das sind interessante Zahlen, wenn man das sieht, und davon werden ungefähr ca. 35.000 davon werden sterben oder 34.500. Und wenn man das durchgeht, dann merkt man, das ist das der zweithäufigste Grund für Männer in Amerika als Grund, warum sie sterben. Und dann ist es schon interessant, dann sieht man, dass es eine relativ häufige Sache ist. Und oft ist es so, dass ja, ungefähr 98% der Männer werden ungefähr 10 Jahre nach der Diagnose werden sie noch weiterleben und 96% 15 Jahre, weil meistens ist dieser Krebs sehr langsam wachsend. Aber das Wichtige ist, dass man hier einfach feststellt, dass man merkt, dass man das schnell feststellt, wenn es ein Problem ist, dass man das relativ schnell in den Griff bekommt. Ja? Und wenn wir das durchgehen, es gibt Untersuchungen, die wir machen können, auch Laboruntersuchungen. Eine davon ist, dass man den PSA-Spiegel kontrolliert. Das hilft, denn wenn der stark erhöht ist, dann spricht das für ein erhöhtes Risiko, dass dort etwas, also dass man die Prostata auf jeden Fall höher untersuchen muss. Allerdings interessanterweise, wenn man dort, wo man das zu oft untersucht, merkt man auch, dass unnötigerweise zu viele Untersuchungen gemacht werden, auch wenn es eigentlich nicht sein muss. Also es ist ein bisschen nicht ganz stimmig, wenn man sich die Daten anschaut, weil einfach nur weil man einen erhöhten PSA-Spiegel hat, heißt es nicht unbedingt gleich, dass man Krebs hat. Und oft kommt es dazu, dass dann zu viele Biopsien, also dass man Gewebematerial daraus entnimmt, was nicht unbedingt sein muss, ja. Aber die Frage ist, wann sollte ich einen Arzt sehen? Wann sollte ich mir Sorgen machen? Ja? Wenn man plötzlich anfängt, nicht mehr richtig Wasser lassen zu können, dass man lange braucht, ja? Dass man sehr oft auf die Toilette gehen muss, dass man merkt, dass man nie wirklich die Blase entleeren kann. Das sind Sachen, da sollte man schon schauen, wenn man im Ejakulat, wenn man da Blut hat. Ja? Das sind Sachen, da sollte man schon dann kontrollieren und schauen, dass man zum Arzt geht, um festzustellen und das diagnostizieren zu lassen, was da genau los ist. Und eine der Fragen ist einfach, dass man schaut, also dass man nachfragt, woher das kommt. Und meistens in der Klinik bei uns ist es so, dass, oder in der inneren Medizin, wo ich bin, oft ist es so, dass man, vor allen Dingen bei älteren Männern, kommt es dann immer wieder zu einem Harnverhalt, ja, dass man irgendwann plötzlich kann man die Blase nicht mehr entleeren. Und dann muss man meistens einen Katheter legen, um dafür zu sorgen, dass das wieder weitergeht und dass man wieder was lassen kann. Und weil da einfach viel mit dranhängt. Ja? Warum sage ich das? Wenn man nicht richtig Wasser lassen kann, dann erhöht sich der Druck. Wenn man die ganze Zeit mit Druck Wasser lassen muss, dann wird auch dieser Urin oft nach oben hochgedrückt in die Nieren. Und das heißt, wenn man schon ein Problem hat mit der Prostata, dann kann das danach dazu führen, dass die Muskeln vielleicht von der Blase, dass es dort Probleme geben kann, aber auch, dass der Urin dann hochgedrückt werden kann in die Nieren, dass man im Verlauf dann auch Nierenprobleme entwickeln kann, wenn man das nicht frühzeitig behandelt. Und jetzt ist es natürlich interessant, wenn wir uns das alles anschauen, zusammengefasst, was sind die Gründe oder die Kausalität für Prostatakrebs und Prostatahyperplasie. Eins, einfach nur das Alter. Je älter man wird, desto höher das Risiko.
und das andere sind Lebensstilfaktoren, unsere Diät. Wenn unsere Diät viel Fett hat, ja, wenn wir viel essen oder konsumieren an Nahrung, was prozessiert wurde, ja, wenn wir uns wenig bewegen, Rauchen und Alkohol, ja, das sind Faktoren, die ein erhöhtes Risiko haben. Ne? Raucher haben vielfach höheres Risiko für Prostatakrebs als diejenigen, die nicht rauchen, zum Beispiel. Ja? Was für eine Ernährung hat ein erhöhtes Risiko, dass wir Probleme mit der Prostata langfristig bekommen können? Wenn wir viel rotes Fleisch und prozessiertes Fleisch, was meine ich damit? Zum Beispiel Hackfleisch, wo viel Fett mit drin ist. Was ist eine der Sachen, die wir sehr gerne essen, oder viele von uns sehr gerne essen, wo sehr viel, das ist sehr processed, das ist sehr raffiniert. Kennt ihr welches Fleisch? Auch hier in Köln isst man sehr gerne. Fällt euch das ein? Dönerfleisch. Dönerfleisch, wenn man das anschaut, die Art und Weise, wie es vorbereitet wird, was da alles drin ist und wie viel Fett da einfach mit drin ist, wenn man das, es wäre ein Tipp, dass man aufhört, sowas zu essen, weil es einfach sehr raffiniert ist, oder Wurst, weil das einfach Sachen sind, wo das sehr, sehr drin ist. Rotes Fleisch, ja. Wenn wir Nahrung zu uns nehmen, wo viel frittiert wird, ja. Warum? Weil in dem Moment, wo ich das in Öl oder sowas frittiere, alle mein Essen, dann sorgt das dafür, dass die ganzen guten Fette, die drin sind in der Nahrung, die werden aufgebrochen und dadurch werden die Verbindungen aufgebrochen und dann hat man keine ungesättigten, sondern gesättigte Fettsäuren. Wenn ich viel Zucker zu mir nehme, in den verschiedenen Essen, ja, in der verschiedenen Nahrung, die ich zu mir nehme, ne, Alkohol ist mit ein Grund. Wenn man zu viele Sojaprodukte zu sich nimmt, das kann auch problematisch sein, weil es den Hormonspiegel beeinflussen kann. Und was auch interessant ist, wo man auch darauf achten sollte, sind Medikamente. Medikamente, die wir oft als Ärzte verschreiben, wo man nehmen muss, wo man einfach ein Auge drauf halten sollte. Eine davon ist zum Beispiel TRT, Testosteron Replacement Therapy. Also wenn man Testosteron bekommt, ne, Männer, die Testosteron zu sich nehmen, zum Beispiel weil sie Kraftsport machen wollen und richtig gute Muskeln haben wollen, ne, automatisch hast du dort einfach ein erhöhtes Risiko. Andere Medikamente, die das machen können, sind zum Beispiel Statine. Ja? Das sind Medikamente, die wir oft für Herzkrankheiten verschreiben, um dafür zu sorgen, dass der Cholesterinspiegel im Blut gesenkt wird, um ein niedrigeres Risiko für Herzinfarkt zu bekommen. Ja? Aber gleichzeitig hat man diesen Nebenwirkung auch, dass man ein erhöhtes Risiko für sowas hat. Ne? Thiazide, also sind Diuretika, die verwendet werden bei Patienten, wo man einfach die zu viel Flüssigkeit an Bord haben, zum Beispiel wenn das Herz nicht mehr so gut arbeitet. Und andere Medikamente, wo mehr Frauen wahrscheinlich das öfters einnehmen, sind Schmerzmedikamente. Ja? Das sind alles Sachen, die ein erhöhtes Risiko haben, oder Medikamente mit den Nebenwirkungen, wo man sieht, dass da eine Verbindung da ist, ja, als Risikofaktor. Das heißt jetzt nicht, wenn ich Schmerzen habe, dass man keine Medikamente nehmen sollte. Wenn es mir schlecht geht, dass ich das nicht machen sollte. Es ist nur wichtig zu wissen, dass wenn man das regelmäßig nimmt und konstant und zu viel davon, dass man einfach schauen sollte, dass man so wenig wie möglich davon benutzt. Ja? Interessanterweise, es gab einen Artikel, wo ich das ein bisschen nachgelesen habe, 2014, und da hat man gesehen, dass da auch eine Verbindung da ist
zwischen Männern, die sehr oft Antibiotika benutzen, dass sie ein erhöhtes Risiko für Prostatakrebs haben. Ja, also sowas erkennt man. Ja? Und warum ist das wichtig? Da wiederum viel von dem Antibiotika, was wir zu uns nehmen, das machen wir gar nicht bewusst, sondern das ist oft einfach im Fleisch mit drin, weil einfach die Tiere in der Tierhaltung, damit sie sich gut entwickeln, keine Krankheiten entwickeln und der Bauer keinen Schaden hat oder seine Tiere gut verkaufen kann, wird mehr Antibiotika an die Tiere verfüttert, automatisch. Ich weiß das, weil ich selber, der Cousin von meiner Mutter, der arbeitet als Bauer in einer Schweinefarm und da habe ich früher oft mitgearbeitet. Und es war völlig normal, dass man den Ferkeln, wenn sie klein sind, dass man den Antibiotika mit dazu gibt in die Nahrung, damit die einfach nicht krank werden, damit man keinen Verlust hat. Wenn die Schweine krank sind, dann kann man sie nicht verkaufen und dann ist das für den Bauern ein finanzielles Problem. Und dadurch findet man oft, und wenn man Untersuchungen anschaut, dann sieht man immer wieder, dass oft auch die Menge an Antibiotika im Fleisch sehr hoch ist. Und das natürlich wirkt dann auch auf den Körper. Und wenn man regelmäßig auch Antibiotika im Körper drin hat, dann kann das auch dafür sorgen, dass, dass die Darmgesundheit beeinträchtigt wird. Und das wiederum sieht man, dass da auch eine Verbindung da ist. Und jetzt ist natürlich die Frage, was kann ich ändern? Jetzt haben wir das alles gelesen und ich möchte nicht, dass irgendjemand von uns hier rausgeht und sagt, ja, jetzt ich habe Angst. Nein, darum geht es nicht. Es geht einfach nur darum, dass man seine Lebensgewohnheiten einfach überprüft und schaut, was kann ich besser machen. Wenn ich zurückschaue, gibt es vielleicht Sachen, die ich ändern muss, wo ich mir überlegen muss, welche Gewohnheiten in meinem Leben kann ich ändern, damit ich eine bessere Gesundheit haben kann. Denn Gott möchte, dass wir gesund sind. Er wünscht sich, dass wir gesund sind und dass es uns gut geht. Und ich habe mal ein bisschen recherchiert. Diät, wo viele Früchte dabei sind, wo viel Vegetables, wo viel Gemüse dabei ist. Wie zum Beispiel Tomaten sind nachgewiesenermaßen sehr gut für die Prostata und Vollkorn. Interessanterweise, es gibt auch verschiedene Tees, die nachgewiesen worden sind, wo es auch die vorteilhaft sind. Zum Beispiel Räubuschtee, Hibiskus, Pfefferminz und dann auch auf Seiten von Körnern, wie zum Beispiel Flachssamen oder Pumpkin, wie heißt es nochmal auf Deutsch? Kürbiskerne, Chia-Kerne und Sesamkerne sind sehr hilfreich, dass man das dafür schaut. Ne? Auf der anderen Seite auch, wenn man von der Diät anschaut, eine mediterrane Diät ist nachgewiesenermaßen, hat ein geringeres Risiko, oder die Menschen, die eine mediterrane Diät zu sich nehmen, haben ein geringeres Risiko auch für Prostatakrebs. Ne? Das andere, was wichtig ist, einfach Bewegung. Menschen, die sich viel bewegen, die Sport machen, haben ein geringeres Risiko. Dass man auf sein Gewicht achtet, ja, und dass man auch schaut, dass man den Stress, den man jeden Tag ausgesetzt ist, dass man versucht, das zu reduzieren oder zu managen, ja, dass man darauf achtet, weil das alles Sachen sind, die insgesamt an verschiedenen Faktoren da hinwirken können und Menschen, die viel Stress haben, auch ein erhöhtes Risiko haben, ja. Und auf der anderen Seite, dass man versucht, Faktoren zu unterlassen oder aufzupassen, die problematisch sein können. Ja? Zum Beispiel Chemikalien, Pestizide, dass man Rauch und Alkohol vermeidet. Ne? Und ab einem bestimmten Alter, dass man auch regelmäßig zur Kontrolle geht. Ne? Viele Sachen kann man verhindern, wenn man das vorher mitbekommt, wenn das noch in einem Stadium ist, wo man das gut in den Griff bekommen kann. Und in manchen Kulturen ist es sehr schwierig, weil man nicht darüber spricht, weil man das nicht untersucht. Und wenn man es dann feststellt, ist es dann oft schon zu spät. Ne? Und zusammengefasst, was kann ich machen, was kann ich tun? Ja, einfach Ernährung ist ein wichtiger Teil, dass man
wie sagt man, dass man Fleisch und raffiniertes Fleisch im Essen, dass man das reduziert und dass man einfach schaut, welche Nahrung kann ich zu mir nehmen, dafür sorgt, dass es auch meiner Prostata gut geht. Ja? Und wenn es meiner Prostata gut geht, dann wird es auch anderen Körperorganen auch gut gehen. Ne? Dass man schaut, dass man jeden Tag mindestens eine halbe Stunde Bewegung bekommt, wo man wirklich ins Schwitzen kommt. Ja? Das ist wichtig, damit es einem gut geht. Ja? Dass man lernt, auch Stress auszuhalten, aber auch Gott zu vertrauen. Denn oft ist es so, wenn wir lernen, Gott zu vertrauen, dann können wir Stress, den wir vielleicht in dem Moment nicht kontrollieren können, aber wenn wir im Gebet das an Gott abgeben können, dann wird uns das helfen, insgesamt weniger Stress zu erleben. Und dass wir schauen, dass wir genügend Wasser trinken, dass wir, damit der Körper einfach besser die Toxine aus dem Körper rausnehmen kann, dass wir schauen, dass wir genügend Sonnenschein haben. Das ist auch ein Faktor, der sehr wichtig ist. Und dass man dem Körper auch immer wieder hilft, wenn er anfängt, Probleme zu bekommen. Wie zum Beispiel, wenn man anfängt, wie sagt man, eine Fettleber zum Beispiel zu entwickeln. Das ist auch einer der Punkte, wo momentan man versucht viel daraus zu finden, weil das so das Vorstadium von Diabetes ist. Und so wie wir gerade gelernt haben oder angeschaut haben, Diabetes ist mit ein Risikofaktor, wenn wir das haben. Und dass man da einfach auf seinen Körper schaut und auch bei der Ernährung einfach sich bewusst entscheidet. Und in diesem Sinne würde ich gerne nochmal zu der Geschichte, die wir am Anfang begonnen haben, wo man sich fragt, so, wie ging es damals den Menschen von Pompeji? Wie war das für sie in den letzten 24 Stunden ihres Lebens? Oft ist es so, dass wir das gar nicht mitbekommen. Wir merken das gar nicht. Wie wird das sein für uns, wenn wir in den letzten 24 Stunden unseres Lebens durchgehen? Haben wir dann immer noch schlechte Gewohnheiten, die wir nicht bekämpfen können, die uns danach leid tun, die wir bereuen? Und ich glaube, dass wir mit Hilfe von Gott, dass wir schlechte Gewohnheiten in unserem Leben, die nicht gut sind, dass wir die mit Gottes Hilfe überwinden können. Warum sage ich das? Weil es wichtig ist, dass wir erkennen, dass wir in unserem Leben, dass es sehr viele Sachen gibt, die wir verändern können. Und die Bibel sagt in 1. Korinther 6, Vers 19 bis 20, da hat die Bibel einen sehr interessanten Vers für uns und sagt, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt. Und ihr seid nicht euch selbst gehörig, denn ihr seid teuer erkauft. Gott sagt, dass wir sind teuer erkauft. Jesus ist für uns gestorben. Und wenn Jesus für uns gestorben ist, dann gehören wir nicht mehr uns. Wenn wir uns für Jesus entscheiden, dann gehören wir Gott. Und dann werden wir auch auf diesen Körper, den Gott uns gegeben hat, aufpassen. Und die Bibel sagt, darum verherrlicht Gott in eurem Leibe und in eurem Geist, die Gott gehören. Wie werde ich meinen Körper behandeln? Werde ich einfach nur das essen, was mir gefällt, was mir schmeckt, weil es gerade da ist? Oder werde ich anfangen, Entscheidungen zu treffen, die heute mich in 20 Jahren mir helfen werden? Und ich glaube, dass wir da viel Möglichkeiten haben, wenn wir ins Gebet gehen, wenn wir Gott fragen, gibt es etwas, was ich verändern kann? Gibt es etwas, lieber Gott, was ich vielleicht in meiner Ignoranz, in meinem Nichtwissen vielleicht nicht festgestellt habe, aber wenn wir Gott fragen, der uns geschaffen hat, dass er uns hilft, dass wir bessere Lebensgewohnheiten entwickeln können, dass wir in 20 Jahren nicht zurückschauen und sagen, hätte ich das doch gewusst. Ja? Und dass wir einfach sagen, ich bin so dankbar, dass ich darüber nachgedacht habe, dass ich vielleicht hier gesessen habe und mir dieses Thema angehört habe und dass ich ab heute anfangen werde, eine bestimmte Gewohnheit, wo ich weiß, dass sie nicht gut ist, vielleicht rauchst du und du kannst nicht aufhören, vielleicht ist es Alkohol, vielleicht ist es einfach nur, dass wenn du gestresst bist, dass du einfach irgendwas, was du an Essen da ist, was nicht gesund ist, einfach in dich reinstopfst. Dass ich mir überlege, okay, wenn ich in diesem Moment komme und ich bin gestresst, ich bin hungrig, dass ich mir eine bessere Alternative einfach aussuche, dass ich einfach, that I take responsibility,
dass ich die Verantwortung für meinen Körper übernehme, in dem Wissen, dass Gott uns teuer erkauft hat. Wollen wir das? Was hält uns davon ab, das zu machen? Ich wünsche mir, dass wir, wenn wir in diese neue Woche gehen, dass wir uns überlegen, wie können wir Gott verherrlichen durch die Gewohnheiten und Prinzipien, die wir in unserem Leben umsetzen, die Gott die Ehre geben durch die Art und Weise, wie wir leben, dass wir nicht uns gehören, sondern Gott. Amen. Vamos nos colocar em pé para cantarmos então o hino final. Perdido andei, longe do meu Jesus, sem amor, sem fé, sem lei, a perecer sem luz. Mas Jesus com amor me viu e estendeu-me a mão, trouxe esperança e deu-me a salvação. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou, foi seu poder, foi seu querer, sim, Cristo meu Senhor me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar. Esse amor levar também aos que perdidos são. Vinde todos já fruir a salvação. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou, foi seu poder, foi seu querer, sim, Cristo meu Senhor me transformou. Pecadores, vinde já, Cristo vos quer salvar. Seu perdão, conforto e paz Ele vos pode dar. Sua luz e seu amor sempre concederá. Vossa coração Jesus transformará. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou, foi seu poder, foi seu querer, sim, Cristo meu Senhor me transformou. Sollen wir beten? Lieber Vater im Himmel,
Du möchtest, dass wir gesund sind, dass es uns gut geht, dass wir ein Leben in Fülle haben, Herr. Und lieber Vater, du hast uns viel gezeigt, du hast uns in der Bibel vieles gezeigt, wie wir leben können, welche auch Ernährungsgewohnheiten wir haben sollten, was wir meiden sollten und was wir machen sollten, Herr. Hilf du uns, Herr, dass wir uns auf dich schauen können, Herr, dass wir von dir lernen und dass wir in unserem Leben das umsetzen können, Herr. Und dass wir die Gesundheit, die du für uns geplant hast, dass wir das leben können, Herr, indem wir deinem Plan folgen, Herr, auch was unseren Körper angeht und wie wir damit umgehen, Herr. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. Muito obrigado, Stefan. Para nós, für uns, du bist nicht Dr. Fott, sondern Bruder Stefan. Não se acabou todavia, ok? Teremos potluck, estão todos invitados, todos convidados para o potluck, ok? Nos gostaria de recordar que próximo sábado vamos a ter visitas também especiais. Van a venir o grupo de Bielefeld. O grupo de Bielefeld vem nos visitar próximo sábado, ok? Então, todos arriba. Sí, bueno, también, sí, potluck la semana que viene. Hoy y también próximo sábado. Que el Señor os bendiga.